बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेरे सामने एक वाक़या पेश आया। जब वो वाक़या मेरे सामने पेश आया तो मुझे इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक फतवा याद आ गया। फतवा उसका तो मेरा ख्याल है अपने मुखालिफ मसलिक के जो जमात हजरात हैं उनके खिलाफ था, लेकिन वो आज पूरा पूरा पीटीआई के ऊपर भी फिट बैठता है। यानी कि इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के मुताबिक पीटीआई और जो हमारे मसलिक देवबंद के लोग हैं उनमें काफ़ी चीज़ें मुश्तरक हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को मालूम है कि ज़्यादा इख्तलाफी वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि जो मैं समझता हूँ, जो हक़ाइक़ मेरे सामने है, वो आप लोगों के सामने रखना है। और ख़ासकर ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो कट्टर बरेलवियां हैं, अपने मसलिक का वो दलील से दफा कर सकते हैं और सपोर्टर वो इमरान खान के हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत लाजमी है। और दूसरा, बहुत सारे देवबंद मसलिक के हमारे दोस्त हैं जो तहरीक लबैक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हैं वो देवबंद मसलिक के, मैं जानता हूं, पर्सनल लोगों को जानता हूं। तो ये वीडियो उनके लिए भी है कि आप जिस दलील और बुनियाद के ऊपर तहरीक लबैक को ठीक कहते हैं और पीटीआई को गलत कहते हैं, तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इंतहाई जरूरी है। और मेरी गुजारिश है कि आपको ये वीडियो आखिर तक देखना है। नादरीन, मैंने खुद तो नहीं पढ़ा इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा, एक आलिम दीन के मैं मुंह से सुना है कि इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एक सवाल किया गया कि हज़रत ये फरमाइए कि हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, आप जितनी किताबें लिख रहे हैं, जितनी दलीलें सबूतों के साथ अपने मसलिक को हकानियत साबित कर रहे हैं, तो क्या ये बयान करने से या हमारी इस जदोजहद से या हमारी इस कोशिश से जो हमारे मुखालिफ मसलिक के लोग हैं, उलमाए देवबंद, उलमाए यानी कि अहले हदीस उलमा हो गए, क्या वो हमारे मसलिक पे वापस आ जाएंगे? तो उसने कहा था कि नहीं, ये मैं इसलिए नहीं करता हूं कि वो लोग हमारे में वापस आ जाएं। हाँ, अगर उनमें कोई वैसे अपने उलमा को सपोर्ट करता है लेकिन उनकी गुस्ताखियों का उनको इल्म नहीं है, तो वो तो शायद वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर उनको मालूम है गुस्ताखी होने के बावजूद भी वो अपने अकाबरीन को सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। ये हमारी जो कोशिश है, ये हमारे बच्चों को रोकने के लिए है कि ये बच्चे उस फितने में मुब्तला ना हो। आप अपने बच्चों को रोको। तो नाज़रीन, ये फतवा था इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का, जो मैं एक बरेलवी आलिम दीन के मुंह से मैंने सुना है। अब नाज़रीन, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने जो फरमाया था कि हमने अपने बच्चों को रोकना है, वो वापस नहीं आएंगे। तो अब आप पूरे नजर मारें उलमाए देवबंद और मसले के बरेलवी के ऊपर, तो ज्यादातर जो बरेलवी लोग हैं वो देवबंद की तरफ जा रहे हैं, या देवबंद के बहुत कम लोग होते हैं कि जो बरेलवी अकीदे की तरफ आते हैं। लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि जब से ये सोशल मीडिया आम हुआ है, तो सोशल मीडिया में जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, तो उस हक़ाइक़ जब उलमाए देवबंद के लोगों के सामने रखे जाते हैं, तो उनका जो रद्द अमल होता है, जो आगे जो वो उसका जवाब देते हैं, तो फिर मैं आगे आपको पीटीआई की भी मिसाल देता हूं। तो अब मैं समझता हूं कि जिस लेवल पे, जिस यानी कि स्पीड से पहले बरेलवी देवबंदी हो रहे थे, अब वो नहीं हो रहे, बल्कि अब बहुत सारे देवबंदी आलिम दीन को समझ आ गई है कि वो मसले के बरेलवी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन पीटीआई का अभी थोड़ा वक्त गुजरा है, अभी तक पीटीआई के लोग वापस नहीं आ रहे, वो एक फितने में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरेगा तो वो भी इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो नाजरीन, ये फतवा था इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी का। अब मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि जो चीज पीटीआई और उलमाए देवबंद के जो मानने वाले हैं, उनमें जो चीजें मुश्तरक हैं, काफी ममासलत रखते हैं। ये नंबर एक, सबसे पहले नाजरीन के जितने हमारे दोस्त हैं देवबंद मसले के तल्लुक़ रखने वाले, जब वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि भाई आप या रसूलुल्लाह कहते हो, आप अंगूठे चूम के लेते हो, आप मज़ारों पे जाते हो, अब यानी कि जो जो इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर वो बरेलवी मसलिक वालों को बुरा भला कहते हैं, तो बरेलवी मसलिक वाले कहते हैं कि भाई जो इल्जाम आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, वो पूरे सबूत आपके उलमाए देवबंद के अकाबरीन के किताबों में लिखे हुए हैं।
تو جب ان کو کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، ان کے سامنے ثبوت رکھے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کو نہیں مانتے، یہ کسی نے غلط لکھ دیا ہے، جب چھوڑو یار ہم ان کو نہیں مانتے، ہم تو سیدھا اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم ان علماء اکرام کے پیچھے نہیں پڑتے، یہ وہ جواب دیتے ہیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کن کے فالوور ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم علماء دیوبند کے فالوور ہیں، یعنی کہ علماء دیوبند کو مانتے ہیں، علماء دیوبند اکابرین کو مانتے ہیں، ان کے لیے جان دیتے ہیں، لیکن ان کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں جو بریلوی مسلک کی حقانیت ثابت کرتی ہیں وہ ان کو نہیں مانتے۔ یہ ہمارے دیوبند ہے، یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ میری کئی بار دیوبندی دوستوں سے جب یہ بات ہوتی ہے، جب ان کے سامنے ہم ثبوت رکھتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں یار ان مولویوں کو چھوڑو، علماء کرام کو چھوڑو، سیدھا قرآن اور حدیث کرو، اپنے قرآن اور حدیث سے اپنے مقصد کا مطلب نکال کے یعنی کہ وہ پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ علماء اکابرین دیوبند کو مانتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کو ان کی ایک ایک کتاب، ان کے ایک ایک فتاوے، ان کے ایک ایک ملفوظات کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ان کا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے اکابرین نے غلطی کی ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین پی ٹی آئی کی طرح۔ پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان میں سب چور، سب ڈاکو، سب حرام خور ہیں، جس طرح علماء دیوبند کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیوبند کے علاوہ سب مشرک ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا، ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ تو قرآن تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، یہ تو بابوں کے قصوں پہ چلتے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر چلتے ہیں، باپ دادا کو یہ یعنی کہ وہ یہ الزام لگاتے ہیں جو بریلویوں کے اوپر۔ اسی طرح پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں کہ آپ تو باپ دادا کے ووٹوں کو فالو کرتے ہو، آپ جن باپ دادا کو جن کو دیتے تھے آپ انہی کو دیتے ہو۔ ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے، عمران خان آیا ہے جو ایماندار ہے، جو سچا ہے، جو مخلص ہے، انہوں نے ایک بیانیہ بنایا اور بہت ساری عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جو وقت گزرتا گیا تو اب پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، وہ چھوٹا سا واقعہ جو آگے میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں، تو جب پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ عمران خان کو سب کچھ مانتے ہو، وہ بولتے ہیں ہاں مانتے ہیں۔ جب عمران خان کے یو ٹرن کے بیان، عمران خان کے جھوٹ، عمران خان کے کارکنوں رہنماؤں کے سب جب ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم ان کو نہیں مانتے، یہ تو ایڈٹ ہے، یہ تو آپ الزام لگاتے ہو، یہ تو غلط ہے۔ یعنی کہ عمران خان کے بیان کو نہیں مانتے، عمران خان کے یو ٹرن کو نہیں مانتے، جو الزام جو مخالفین کے اوپر لگاتے ہیں وہ سب جو خامیاں ہیں وہ عمران خان کے اندر ہیں اور منہ زبانی اس نے بولا ہوا ہے، لیکن وہ اس کی بیانات کو نہیں مانتے، اس کی یو ٹرن کو نہیں مانتے، لیکن عمران خان کو وہ سچا یعنی کہ عاشق رسول مانتے ہیں، سچا مسلمان مانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ اپنا قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، آدھا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان سب سے بہترین امت مسلمہ کا لیڈر ہے، لیکن اس کی جو خرافات ہے، اس کی جو کرتوت ہے، اس کے جو بیانات ہیں جن میں گستاخیاں ہیں، بے ادبیاں ہیں، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، وہ اس کو نہیں مانتے۔ تو اب دیکھو کہ جو دوست ہمارے بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، جو بریلوی دفاع کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے میں دیوبند مسلک کے اوپر جرا کر رہا ہوں تو وہ کافی خوش ہوں گے کہ یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہی وہ پی ٹی آئی کے اوپر اپلائی نہیں کرتے کہ بھائی آپ پی ٹی آئی میں تو یہی خوبی ہے نا کہ جب ان کے بیانات رکھے جاتے ہیں عمران خان کے تو پھر آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے نا، پھر آپ ان کو یعنی کہ اختلاف کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ اب ناظرین میرا واقعہ کس طرح پیش آیا کہ میں آج کسی جگہ میں جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک پی ٹی آئی کا سمجھدار پڑھا لکھا سپورٹر ایجڈ تو مراد وہ میرے سے کافی بڑا 10-12 سال بڑا تھا، تو میں نے اس کو کہا ہے کہ یار سنو عمران خان کا جو فیصلہ آیا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ناظرین مجھے ایسے لگا کہ میں نے اس کو ماں بہن کی گالی نکال دی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ملک کرپٹ ہے، یہ جج کرپٹ ہیں، یہ جرنیل کرپٹ ہیں، ایک شخص نے یونیورسٹی بنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا رہا تھا، جو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان میں آیا، پاکستان کے اکاؤنٹ سپریم کورٹ کے آئے، سپریم کورٹ پاکستان ہے، یہ سب کچھ کر کے تو یہ سب حرام خور ہے، یہ جان بوجھ کے عمران خان کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ تو وہ ایک دم پاگل ہو گیا۔ تو پھر میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ کی اتنی ہمت ہے کہ میرے 2 لفظ آپ سن لیں؟ وہ بولتا ہے بلاؤ میں کا جو 190 ملین پاؤنڈ پکڑا ہے وہ کس کا تھا؟ وہ کہتا ہے پاکستان کا تھا۔ میں کہا وہ کس اکاؤنٹ میں آنا تھا؟ بولتا ہے پاکستان میں آنا تھا، جس طرح میں کہا نہیں، اس نے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آنا تھا۔
सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों आया, ये मुझे जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट एक अलग अदारा है, जुडिशरी एक अलग अदारा है, यानी कि फौज एक अलग अदारा है, इलेक्शन कमीशन एक अलग अदारा है, ये अलग है। लेकिन जो करप्शन का पैसा, पाकिस्तान का जो पैसा होगा वो सीधा आएगा स्टेट बैंक में। अगर यही 190 मिलियन पाउंड फौज के अकाउंट में चला जाता तो फौज भी तो पाकिस्तानी है, तो फिर आपने क्या करना था? तो वो बोलता है, मैं कहिए बताओ क्यों आया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में? वो बोलता है मुझे मालूम नहीं है। मैं कब वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आया कि मलक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को किस्त देनी थी। जो 100 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आया वो सीधा मलक रियाज के खाते में गया, जहां उसने सुप्रीम कोर्ट को कराची मलीर जमीन के ऊपर जो उसको जुर्माना हुआ था उसके खुदा की कसम नाजरीन वो चुप करके बैठ गया। बोलता है यार हमें मालूम नहीं है, हमें जो बताया जाता है, हमें जो कहा जाता है, लेकिन 10 मिनट के बाद फिर वही। क्यों कि ये टीवी पे बैठते हैं तो ये देखते हैं कि ये साबिर शाकिर है, ये इमरान रियाज है, ये फलां है, ये फलां है। सुनना सुना सुना, जब मुखालिफ का प्रोग्राम आया चैनल चेंज कर लिया, सुनना ही नहीं है। अगर आप फेसबुक सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनते 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 जो मुखालिफ, अगर कोई यूट्यूबर या सहाफी आया उसको आगे स्क्रॉल कर दिया, अपनी मर्जी का सुनना है। मुझे कई पीटीआई के दोस्त ने कहा है कि हम मुखालिफिन को सुनते ही नहीं है। तो मैं सोचा, उसने कहा कि हम सुनते ही नहीं है, तो मैंने कहा है कि आपकी जलीयत तो यही साबित हो गई। जब आप सुनते ही एक आदमी को हैं तो फिर आप हकीकत तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो नाजरीन, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो फतवा था ना वो बिल्कुल ही दुरुस्त था। इस तरह पीटीआई भी एक फितना है। पीटीआई के लोग इमरान खान को मानते हैं, इमरान खान के जो बकफासात हैं, जो उसकी गुस्ताखियां हैं, जो उसकी बेअदबियां हैं, जो उसकी फहाशा जबान है, जो उसकी तर्ज जिंदगी है, जो उसका करदार है, उनसे वो उससे लातलक है। वो उसको नहीं मानते भाई, इमरान खान को मानते हैं क्योंकि वो सच्चा उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। इसी तरह हमारे देवबंद हजरात जो भाई हैं वो भी, जब आप कहते हो कि हम अकाबरीन देवबंद को मानने वाले हैं, हम उनको फॉलो करने वाले हैं, तो मैंने कितने को वीडियो भी सुना है, लाइव भी बात किया है, जब उनके सामने किताबों या किसी उलमा का जिक्र किया जाता है कि आप जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो आपके उलमा की किताबों में लिखा हुआ है, तो बोलते हैं हम उसको नहीं मानते। जब उनके सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो कुरान और हदीस उठा लेते हैं, क्योंकि कुरान और हदीस से अपनी मर्जी का मतलब निकाला। आप कुरान और हदीस से जो मतलब निकाल रहे हैं तो फिर आप उसकी सनद साबित करो ना कि ये जो मतलब हम निकाल रहे हैं ये पहले फलां 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 दौर में फलां फलां ने भी निकाला है, लेकिन वो बोलते हैं किताबों की तरह नहीं जाना है, क्योंकि किताबों से वो झूठे साबित होते हैं। तो बरकत नाजरीन, मैं माजरा चाहता हूं, मैं इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है तो मैं ओवरऑल मुसलमानों की बात करता हूं। ये जो फितना यहूद ने सारा का है, या मुल्क को एक लिबरल रियासत बनाने के जब ये लोग चले लगे हुए हैं, तो इस वक्त मैं कोशिश करता हूं कि मैं कोई इख्तलाफी वीडियो न बनाऊं। अगर इस वीडियो से मेरे किसी दोस्त की दिल आजारी हुई है तो मैं उसके लिए माजरा चाहता हूं। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।